રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી અને ભાવનગર પશ્ચિમના ધારાસભ્ય જીતુ વાઘાણી પહોંચ્યા મતદાન કરવા માટે। ઇસ્કોન કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે જીતુ વાઘાણી અને તેનું પરિવાર પહોંચ્યું મતદાન મથકે। મતદાન કરતા પહેલા ઘરમાં પૂજાપાઠ અને પક્ષીઓ માટે ચણ સાથે માતાને પગે લાગી શુભ મુહૂર્ત પર મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। સમર્થકો સાથે ઢોલ નગારા સાથે મતદાન મથકે કેબિનેટ કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। કેબિનેટ મંત્રી સાથે તેમની માતા દીકરી તેમજ પુત્ર વધુ અને જીતુભાઈના પત્ની સાથે પરિવાર દ્વારા મતદાન કરાયું હતું। આ સાથે જ દરેક લોકોને મતદાન કરવા માટે જીતુ વાઘાણી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી। જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું કે ફરી એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની રહી છે। અજય બુધેલિયા, ન્યૂઝ 14 ભાવનગર। गुजरात राज्य में आज 26 एप्रिल 2026 स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं इलेक्शन योजाई रह्यु छे। सवाરના 7 वाग्याथी 6 वाग्या सुधी चूंटणी पंचे मताधिकारनो उपयोग करवानो अधिकार आप्यो छे। इस्कोन मेगा सिटी मारुं રહેણાંકનું स्थान है। લોકશાહીનું पर्व अलग रीते उजववा माटे सौ सोसायटीना लोको साथे मळी नास्ता पाणी करी अने सामूहिक मतदान करवा माटे निकळवानी परंपरा, चाहे स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी कोर्पोरेशननी होय, चाहे विधानसभानी होय के चाहे लोकसभानी होय, आप एना साक्षी रह्या छो। मैं आजे मारा परिवार साथे अने सोसायटीना सौ रहीशो साथे मतदान कर्युं छे। समग्र भावनगर शहर, भावनगर जिल्लो, नगरपालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगरपालिका समग्र राज्यनी अंदर ये योजाई रही है। त्यारे हूँ भावनगरवासीओं ने, जिल्लाना वासीओने अपना मताधिकारनो उपयोग करवा माटे विनंती करूँ छूँ। लोकशाहीनुं उत्तम पर्व सौ साथे मळीने उजवीए। समग्र गुजरात राज्यनी जनताने पण हूँ विनंती करूँ छूँ, जे प्रकारे विकासनी नवी ऊंचाईओ राज्य सर करी रह्युं छे, देशनी अंदर नव भारत बनावा माटे देशनी वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीना वडपणनी सरकार लोकसेवा माटे काम करी रही है। माननीय भूपेन्द्रभाई अने हर्षभाईना नेतृत्वनी सरकार पण लोकसेवा माटे राज्य में काम करी रही है। त्यारे आज दिन सुधी बधाए खूब प्रचार प्रसार कर्यो छे। हूँ तमाम लोकोने विनंती करूँ छूं, एक नवुं भारत, गुजरातनी नवी ऊंचाईओ अने नवुं भावनगर जे आप सौए विकासनी दृष्टि में जोयुं छे, त्यारे एक नवी विकासनी ऊंचाईओ सर करवा माटे भावनगर महानगरपालिका, भावनगर जिल्लो ने समग्र गुजरातनी जनताने स्थानिक स्वराज्यनी ज्यां ज्यां चूंटणी छे एकाईनी एकाईमां मतदान करीने आपणे पवित्र फरज नागरिक तरीकेनी बजावीए। सौने मारी विनंतीने अपील छे, आवो साथे मळीने आ लोकशाहीनुं उत्तम पर्व, प्रतिनिधि चूंटवा माटेनुं पर्वने उजवणी स्वरूपे उजवीने एक पण मत आपणो पीड़ो न रहे, अपना परिवारनो, अपना सगावालानो, सोसायटीनो सौ साथे मळीने आ मताधिकारनो उपयोग करीने अवश्य मतदान करीए। विपक्ष ए भावनगर में नहीं, 30 वर्षथी कोर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टीनुं शासन है। राज्य में पण छे ने देश में पण छे। दरेक वखते दावा करता रहे छे, दावा खोखला अने पोकळ साबित थाय छे। जनता जनार्दननो जे प्रकारनो वातावरण ने विश्वास, जे प्रकारे देशनो विकास जे रीते सरकार माननीय मोदी साहेबना नेतृत्वमां करी रही है, राज्य में भूपेन्द्रभाई अने हर्षभाईना नेतृत्वमां जे प्रकारे विकासनी नवी ऊंचाई अने संग्रहात्मक बात होय त्यां सुधी माननीय नितिन नवीनजी, आदरणीय अमितभाई शाह, अमरा राज्यना एकाईना प्रमुख जगदीशभाई विश्वकर्मा, संग्रहात्मक ढांचो पण कार्यकर्ताओ काम करी रह्या छे। भारतीय जनता पार्टी भावनगर महानगरपालिका અને સમગ્ર રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ઇલેક્શન જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદથી એ જીતી રહી છે। વિપક્ષના કોઈ સર્ટિફિકેટની આવશ્યકતા નથી। આપણા જ મીડિયામાં દરેક ચૂંટણીઓમાં કરેલી વાતો હું આપને વિનંતી કરું છું કે બતાવે। આ વખતે અમે જીતવાના છીએ, પણ જ્યાં સુધી હૃદયમાં ભાવ નથી, પ્રેમ નથી, ત્યાં સુધી ક્યારેય એ વિપક્ષોને જીત એ મળવાની નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટી જન સુધી जनतानी सेवा माटे काम करे छे। त्यारे पुनः एक बार जनतानी सेवा माटे अमने भारतीय जनता पार्टी ने समग्र राज्यनी जनता, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका में विकासनी सेवा करवा माटे, लोकोनी सेवा करवा माटे मोको अवश्य आपशे।
28મીની ચૂંટણી એ જ્યારે મતગણતરી થવાની છે ત્યારે એ કોંગ્રેસ ફરી આપની સામે આવે એવી વિનંતી કરું છું.